O isa ka team palahubog nangihi. O interview na to sab kay wala dito ma-record. Unsa man imong plano para sa team palahubog as team PJ? As a team PJ, tight D. Tight D gyud. Tight D. Tapos kung feel na mo na init as Carlo, kay Carlo na lang permente para biyaan gyud ang team palahubog. Amo gyud yung plano gyud. Mao na mong plano. Si Manyak, kung musulod si Manyak, kung sa inyong buhaton. Ayaw niyo pasudla kay kung napulong lamang tilap ang inyong biya. Tilapan na okay. mo. Naamong MVP na si Dansoy. Si Dansoy na tira na. Oh, mo diretso ta kay Carlo. Okay, Carlo. Mga ilang shooter. Carl, unsa may plano nimo sa championship? No comment. No comment. Ay kasi pre, Si Pre, ang atong commissioner. Pre kay. Unsa atong dirty sa ila pre? Bawal. Bawal, wala comment. Si Changkoy na lang, interview natin eh. Chang, Team PJ man ka, unsa man imong planos kalaban? Paano siguro? Layaan sa Gis. Layag Gis? Layaan Gis. Sige. Huwag mo lang to ang report karon.